हेलो लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र लर्नर्स आम ओडिया टीजीटी पेडागोजी माराथन सिलेबस कवर सीरीज करुले जो मैंने भी एलटीआर मेन्स एग्जाम प्रिपरेशन करुच पर्टिकुलाली ओडिया टीजीटी से ये क्लास निश्चिंत भाव में हेल्पफुल हो पार और आगामी तुम जब ओडिया टीजीटी को आधार कर पोस्ट आसे आरएसटी हो एसएसबी टीजीटी हो निश्चित भाव में तुमको ये क्लास गुड़िक बहुत ही हेल्पफुल हम आम पे योजना रखी कि तुमको कही 2 दिन भितर तुम सिलेबस को सारे तो आज मुझे चेष्टा कर तुम सिलेबस को पूरा सारे आमर 2टा पार्ट आम करते पार्ट 1 और पार्ट 1 तुम पे 3टा बुलेट थी टोटाली 21टा बुलेट रु 3टा बुलेट ओडिया शिक्षादान पद्धति आधार में और पार्ट 2 तुमको ओडिया शिक्षादान विभिन्न आभिमुख्य और कौशल संबंध में 18टा बुलेट थिला तो आम कौन कर पार्ट 1 तुम पूरा कभर अप कर देचे जो थे आम पढ़ी देचे तुमकर कि मातृभाषा को आधार कर भाषा शिक्षा और अधिग्रहण मनोविज्ञान कौन बहुभाषी संदर्भ में कौन कौन सब समस्या गुड़िक होडिया शिक्षादान रे जो आधुनिक बनाम पारंपरिक पद्धति रहा पारंपरिक पद्धति और आधुनिक पद्धति कौन और भितर कौन सब पार्थक्य रही से आम सारी देचे ता सहित तुमकर बुलेट 4 गद्य पद्य रचना और व्याकरण एगुड़ाक कौन और यार शिक्षादान पद्धति कौन यार लक्ष्य उद्देश्य कौन मुझे तुमकर काली शेष कर आज तुमकर पिले बुलेट 8 रु 12 पर्यंत पूरा आम कभर अप करवा तुमकर बिट नंबर 8 ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध कर कौशल गुड़िक कौन कौन सृजनशील लिखन कौन सृजनशील लिखन कौन कौन उपाय गुड़िक अच्छी एवं एकक योजना बा यूनिट प्लान आम कहले कौन बुझुचे यूनिट प्लान रो कौन कौन सब आम कह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड यूनिट प्लान कौन एवं उत्तम आम कह एकक योजना प्रस्तुतिर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन और तार उदाहरण कौन एवं गठनमूलक आभिमुख्य को फॉलो करी लोक आम कहे गठनमूलक देला यार भल ओडिया यदि चिंता करिया संगठनमूलक रचनामूलक बा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आधार करी आमे के भाव में पाठ्य योजना बा लेसन प्लान प्रस्तुत करवा आम जाना टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बा शिक्षण संबल संबंध में ठीक है एतिक आम आज कभर अप करिया टोटल तुमकर ए क्लास रे बीट 8 रु बीट 12 पर्यंत को कभर अप करदबा तो आउ गोटे क्लास मात्र लागिवो जो तुमकर बीट 13 रु एकाथरे बीट 21 पर्यंत पे कभर अप करदेवी अर्थात ये टोटली तुमकर आसेसमेंट इवालुएशन उपरे सब जाक मु गोटे क्लास माध्यम तुमकर कभर अप करदेवी ठीक है पे तो टोटल तुमकर 5टा क्लास रे आम आगुरी करछे केतरा क्लास आगुरी 3टा क्लास करछे एबे गोटे क्लास करबा 4टा एवं आउ गोटे संध्या बेला तुमकर क्लास करदेले टोटल 5टा क्लास रे तुमकर ओडिया टीजीटी सिलेबस को आम कभर अप कले ठीक है पे बीट 8 टू बीट 12 भितर पे अच्छी बीट 8 रे तुमको कहली ओडिया शब्द भंडार को आम समृद्ध के भाव में करवा बीट 9 रे तुमको सृजनशील लिखन बा क्रिएटिव राइटिंग अच्छी एवं बीट 10 रे एकक योजना बा यूनिट प्लान उपर आम जानिबा बीट 11 रे आम जानिबा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आधार कर आम केमिति लेसन प्लान करबा और कौन कौन सब उदाहरण गुड़िक अच्छी एवं बीट 12 रे आम जानिबा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन एग्जांपल्स कौन और तार कौन सब गुरुत्व रही प्रथम आम बीट 8 को जी पे ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध करने कौन कौन सब कौशल रही कौन कौन सब टेक्निक्स रही जो टेक्निक्स को आम आधार करी कौन कर आमर जो ओडिया शब्द गुड़िक रहा तुम कहीपर भोकाबुलारी जो गुड़ाक रहा आम एनहांस कर व्हाट आर द टेक्निक्स टू एनरिच ओडिया भोकाबुलारी ओडिया जो शब्द भंडार रहा शब्द भंडार आम कहले कौन बुझे पे भंडार कहले आम कौन बुझे जो किसी जिन समाहित होकर रही ताहले शब्द भंडार कौन से शब्द गुड़िकर समाहार आम कहे जो शब्द गुड़िक लोक मैंने व्यवहार करुँच जनसमाज व्यवहार करुच्ची जनगोष्ठी व्यवहार करुच्ची ताहले जो शब्द गुड़िक लोक मैंने व्यवहार करुँच से शब्द गुड़िकर समाहार से शब्द गुड़िकर भंडार को आम कहे ओडिया शब्द भंडार नहीं सर ओडिया शब्द भंडार मुझे समृद्ध करी मोर कौन लाभ हम कौन लाभ हम कौन लाभ हेनी से आम भल भाव में आलोचना करवा एवं कौन कौन उपाय को आधार कर आम शब्द भंडार को बढ़ई पारिबा सेटा मध्य आम जानिबा ओडिया शब्द भंडार कहले कौन बुझे पे ना व्यक्ति बा जनगोष्ठी व्यवहृत शब्दर संग्रह को शब्द भंडार कहुचे ना जो जनगोष्ठी रहिले मु तुमको कहली जनमानस रहिले ओडिया जनमानस बा ओडिया जनगोष्ठी बा ओडिया जनता जो जो शब्द गुड़िकर व्यवहार करुचंती से समस्त शब्द गुड़िकर संग्रह बा से समस्त शब्द गुड़िकर समाहार को जो आम संग्रह कर रखुचे शब्द भंडार बोली कहबा
शब्द भंडार जदि आम वृद्धि घटो ताले कौन हम ना आम भल भाव आम चिंता चेतना आमर जहाँ सब मन में भावना गुड़िक अच्छे आम भल भाव प्रकाश कर एक्सप्रेस कर अभिव्यक्तिर आम समृद्धि घटो ता सहित आम भाषा ज्ञान वृद्धि घटो लिंग्विस्टिक एबिलिटी आम एनहांस हम आम भाषार प्रयोग भल भाव कर भाषा को बुझीपर जोटा तुम मैंने कहूच कि भाषा दक्षता आमर वृद्धि घटो भाषा दक्षता माने कौन जो तुम लिंग्विस्टिक स्किल्स गुड़ा तुम रहा LSR तुम मैंने कहूच तुम मैंने कहली सकपल्ली श्रवण कथन पठन और लिखन यही भाषागत दक्षता तुम मान वृद्धि घटो जदि शब्द भंडार तुम मान भल भाव तुम भल भाव जदि शब्द भंडार थी जन किए कहूँ शुणिकी बुझीपार जब शब्द भंडार थी से शब्द गुड़िक व्यवहार कर तुम सेन्टेन्स कहीपर शब्द भंडार जानी पढ़ी बुझीपार एवं विभिन्न प्रकार रचना लेखा गुड़ी लेखिपार तेणुक शब्द भंडार कौन कर तुम मान दक्षता को उन्नति कर लिंग्विस्टिक एबिलिटी को एनहांस कर लिंग्विस्टिक स्किल्स को बढ़ाइब भाषागत दक्षता हो चिंता कर शक्ति हो लेखिबार कौशल हो ये सब जाक वृद्धि कर कौन ना शब्द भंडार ठीक है पिले तो ओडिया शब्द भंडार कौन ना सर ओडिया जनमानस ओडिया जनगोष्ठी बा ओडिया जनता व्यवहार करुवा शब्द गुड़िकर समाहार बा शब्द भंडार बोली कहूचे यदि शब्द भंडार वृद्धि घटुची आम भितर ताहले आमे भल भाव आम चिंता चेतना को अभिव्यक्ति करिपरिबा प्रकाश करिपरिबा आमर भाषा ज्ञान बढ़िबो भाषागत दक्षता जो भाव श्रवण कथन पठन लिखन वृद्धि घटिबो ता सहित आम भल भाव चिंता करिपरिबा लेखिपरिबा एवं भावना को अन्य आगे प्रकाश करिपरिबा ताले प्रश्न हमकु देइछि कि व्हाट आर द टेक्निक्स टू एनरिच ओडिया वोकाबुलारी कौन कौन सबू आमे कहि परिबा कौशल गुड़िक अच्छी जहाँ मध्यम आम ओडिया वोकाबुलारी को कौन कर एनहांस कर जानिबा पिले गोटी गोटी करी प्रथम पिले कौन ना ओडिया साहित्य पाठ करवा मु पिले साइट रे तुमको कहीं इंग्रेजी लिखि देछि कारण तुमको सहज हवा को मन रखिया रीडिंग ओडिया लिटरेचर सर ओडिया साहित्य पाठ कले आम ओडिया शब्द भंडार समृद्ध हम निश्चित भाव समृद्ध हम ओडिया जोड़ा तुम सब रहा पिले कविता हो प्रबंध हो तुम गद्य साहित्य कहूच प्रबंध हो गल्प हो उपन्यास हो एकांकिका हो संवाद पत्र हो जिते मुझे कौन करी पढ़ी ताले मु नुआ नुआ शब्द सहित परिचित हेबी विभिन्न प्रकार शब्द सहित मुझे कौन करी आसोसिएटेड हेबी जहाद्वारा कौन हम मोर शब्द भंडार वृद्धि घटब तेणुक आम ओडिया साहित्य को पाठ करवा कविता हो प्रबंध हो गल्प हो उपन्यास हो संवाद हो ठीक है देन आसला शब्दकोशर व्यवहार कौन शब्दकोश कौन यूजिंग ओडिया डिक्शनरी ओडिया शब्दकोशर व्यवहार आम कहीपर ओडिया शब्दकोश ओडिया रु ओडिया पिले मन रखि शब्दकोश को आम केमिति व्यवहार करवा ना ओडिया रु ओडिया सर ओडिया रु ओडिया कौन ना ओडिया जो शब्दकोश अच्छी ताकू कौन से ओडिया शब्द गुड़ी से लेखा थी भल भाव में ओडिया उदाहरण दे बुझाई सहित ओडिया इंग्राजी शब्दकोश आम व्यवहार कर ओडिया शब्द को आहरी भल भाव में बुझापी ठीक है पिले तो ओडिया ओडिया हो कि ओडिया इंग्राजी हो कि ओडिया अन्य कौन भाषा हो ये भाव में आम शब्दकोशर व्यवहार कर नूतन शब्दर संग्रह पिले कलेक्टिंग न्यू वर्ड्स आमे गोटे काम करवा पिले प्रत्येक दिन यहाँ आम पिला जो आम कहूचे पिला कहीपर कि प्रत्येक दिन आम कि वार्ड को मन रखा प्रत्येक दिन आम कि वार्ड सहित निज कौन करवा परिचित करवा से वार्ड को सेन्टेन्स व्यवहार करवा तेणुक नुआ वार्ड को भल भल वार्ड को कलेक्ट करवा गोटे प्रकार कौन ना आमर शब्द भंडार को वृद्धि करेब तापर आसला तुम मान धारावाहिक ओडिया चलचित्र देखा कह सर आप पाठ पढ़ा छाड़ी कौन चलचित्र देखापी हाँ जो आम कहे इंग्लीश लैंग्वेज को एनहांस करने आमको इंग्लीश मूवी देखा पड़ो इंग्लीश न्यूज गुड़ा को देखा पड़ो से भाव ओडिया शब्द भंडार को वृद्धि करने आमको कौन कराया पड़ो ओडिया जो मूवी गुड़ाक रहा कि ओडिया विभिन्न प्रकार आम कहूचे तुम मानकर न्यूज हो गला कि ओडियार विभिन्न प्रकार धारावाहिक जो तुम मानकर दौर सीरियल तुम सीरियल देखिए समय नष्ट कर आवश्यकता ना विभिन्न प्रकार गीत होगा चलचित्र होगा युग तुमने देखिपर तादर विभिन्न प्रकार शब्द को शिखिपार ठीक है पिले देन आसला अनुवाद करवा ट्रांसलेशन प्रैक्टिस पिले ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी तुमने कर इंग्राजी बहुत सारा इंग्राजी नहीं गोटे गोटे पाराग्राफ से इंग्राजी रु ओडिया को अनुवाद कर ओडिया रु इंग्राजी को अनुवाद कर तुमको ओडिया इंग्राजी ये कहूँ कारण
तुमको इंग्रेजी ज्ञान बढ़िबार अच्छी ओडियार ज्ञान भी बढ़िबार अच्छी तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कले कौन हम तुम मान शब्द ज्ञान शब्द भंडार वृद्धि घटब देन आसला शब्दर गठनर विधि शिखिबा लर्निंग वर्ड फॉर्मेशन पिले तुम माने जेतेबेले आमे संधि पढ़ुचे ओडिया रे पढ़ुचे ना पढ़ुने संधि आमे उपसर्ग पढ़ुचे प्रत्यय पढ़ुचे विपरीत शब्द पढ़ुचे पर्यायवाची शब्द पढ़ुचे आमे विभिन्न प्रकार जो ओडिया आमे कहूचे वर्ड फॉर्मेशन हमर होची सेही जिनिस गुडा आमे पढ़िबा ता दुरु मध्य आमे केते केते नुआ नुआ शब्द गुडी को गठन करि परिबा एवं हमर शब्द को बा शब्द भंडार को वृद्धि करि परिबा देन आसला दैनंदिन कथावार्ता रे नूतन शब्दर व्यवहार आमे जो डेली लाइफ हैला से डेली लाइफ रे आमे केवल नुआ शब्द को संग्रह करिबा ता नुहे दैनंदिन जीवन रे से नुआ शब्द को मध्य व्यवहार करिबा को हमकु पड़िबो जदि से दैनंदिन जीवन आमे ताको व्यवहार न करिबा ताले से वर्ड गुडा को आमे भूली जिबा मु तमान गोटे एग्जांपल दउची जेतेबेले रेभेन्सार पढ़िबा समय रे जने मोर सीनियर भाई थिले प्रकाश भाई एबे से बीओ अछंती ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सो तांकर मोर जेतेबेले सबवेले सकाळो पढ़ा स्टार्ट करिवु तांकर मोर गोटे थिला कि प्रत्येक दिन भाई तुमे 10टा इंग्रजी वर्ड कहबो नुआ वर्ड मु 10टा इंग्रजी वर्ड कहबी एवं आमे पढ़िबा समय रे से वर्ड को व्यवहार करिबा से भली भाबरे आमे दैनंदिन कथावार्ता मध्य जो नुआ शब्द गुडी को संग्रह करछि ताको व्यवहार करि परिबा जा द्वारा हमर शब्द भंडार मध्य कोन हबो वृद्धि घटिबा सहित सेटा बहुत दिन पर्यंत मने रहिबो हमर देन आसला शब्द खेल वर्ड गेम्स और एक्टिविटीज आमे शब्द भंडार को बढ़िया चाहूचे पिलार आग्रह नाही आमे कोन करबा विभिन्न प्रकार रो खेल माध्यम रे जेमति कि आमे शब्द को पूर्ण करिबा बा मु कहबी विभिन्न प्रकार शब्द को खोजी की बाहर कर शब्द विन्यास होला ए शब्द दौड़ हो गला ए भली भाबरे विभिन्न प्रकार रो जोटा तमे देखुचो गेम अछि कि गोटे गोटे वर्ड जाउथिबो नेक्स्ट वर्ड आसुथिबो बा आईसीटी माध्यम रे हो तो सेही वर्ड गेम्स थ्रू रे मध्य पिला मानकर शब्द भंडार रो वृद्धि घटि परिबो देन आसला तुम मानकर भाषा आदान प्रदान कार्यक्रम लैंग्वेज एक्सचेंज पिले जो तुम सांग साथी रहिले तुम मानकर आमे कहि परिबा पीयर ग्रुप रहिले तमे सेमानक सहित आलोचना करि परिबो तमे सेमानक सहित डिस्कशन करि परिबो तमे सेमानक सहित इंटरेक्शन करि परिबो जेतोले आलोचना करिवो इंटरेक्शन करिवो सी तुमको शब्द कहले तुमे ताऊ कहलो सी तुमको विभिन्न प्रकार गोटे स्टोरी एलाबोरेट कले तुमे गोटे स्टोरी एलाबोरेट करो आ द्वारा मध्य कोन हबो तुमर शब्द भंडार वृद्धि घटिबो देन आसला समचारित एवं विपरीत शब्द शिक्षण लर्निंग सिनोनिमी आउ एंटोनिमी पिले जेतोले समचारित शब्द शिखुच ताले गोटे शब्द रु 5टा शब्द शिखुची विपरीत अर्थ बोधक शब्द शिखिले भी मु कोन करूची गोटे अर्थ तार विपरीत अर्थ शिखुची तो गोटे गोटे उपाय रे मु एकाथे 4-5 लेखा शब्द मध्य शिखि जाउची तेणुकर शब्द भंडार को समृद्ध करने आम कौन कौन करें पिले ना सर ओडिया पाठ आम पठन करवा जमीक ओडियार कविता होगला प्रबंध होगला गल्प होगला उपन्यास होगला एवं शब्दकोश बा डिक्शनरी ओडिया डिक्शनरी व्यवहार करवा नूतन शब्दर संग्रह करवा विभिन्न प्रकार ओडिया धारावाहिक ओडिया चलचित्र किंबा आम कहीपर ओडिया न्यूज याकू आम कौन करवा याकू आम देखा एवं आम प्रत्येक दिन चेष्टा करवा अनुवाद करने ओडिया रु इंग्राजी हो कि इंग्राजी रु ओडिया हो एवं आम कौन करवा ना शब्द को केमिति गठन होची ओडिया रे तार विधि को जानिबा संधि हो तुम जोड़ा तुम कहली प्रत्येक उपसर्ग हो प्रत्येक जिनस गुड़ा आम शिखिला परे आम विभिन्न प्रकार नूतन शब्द मध्य निजे गठन करि परिबा एवं जो आम डेली इंटरेक्शन करूचे दैनंदिन कथावार्ता रे आम कौन करवा कथावार्ता करवा जहाँफल नूतन शब्द गुड़ी को कौन आम व्यवहार करिपरिबा एवं जहाँ माध्यम आम शब्द ज्ञान बा शब्द भंडार वृद्धि घटिबो ता सहित आम विभिन्न प्रकार वर्ड गेम्स बा शब्द खेलर आयोजन करवा जहाँफल शब्द ज्ञान बढ़िबो एवं आम डेली चाहिबा आमर इंटरेक्शन करिया पई पीयर ग्रुप हो कि जो आमर नियर जो माने रहिले बा बियर जो माने रहिले सेमानक सहित एवं आम समचारित विपरीत अर्थ बोधक शब्द गुड़ी को मध्य शिखिबा एगुड़ा थिला तुम मानकर पिले उपाय जो उपाय आम ओडिया शब्द भंडार को बा ओडिया शब्द ज्ञान को समृद्ध करि परिबा बीट 9 पिले बीट 9 तुम मानकर सृजनशील लिखन कौशल विकास कि आमे केमती आमर सृजनशील जो लिखन रहिला बा क्रिएटिव राइटिंग रहिला सेही कौशल विकास करवा ताले प्रथम आमे जानिबा सृजनशील लिखन कहले आमे कोन बुझुचे सृजनशील लिखन कहले आमे कोन बुझुचे तापर आमे जानिबा कि सृजनशील लिखन कौशल विकास पई कोन कोन सब उपाय गुड़िक अच्छी से उपाय गुड़िक आमे जानिबा प्लीज जो सृजनशीलतार कथा आसुची इंग्राजी आमे गोटे टर्म कहि थाउ कोन ना क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी कौन जोटा आम सृजनशीलता बोली कहूचे सृजनशीलता कौन सर मेकिंग समथिंग न्यू मेकिंग समथिंग ओरिजिनल मेकिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स आम कहूचे सर मु गोटे जिनस एमती भाव में लिखी जोटा कि अन्य कहीं लिखी ना से तुम सृजनशीलता तुम्हें तुमर लेखा तुमर कविता तुमर प्रबंध तुमर भिन्नता तुमर नूतनता जोटा अन्य क्या पाखे देखा जाए ना से आम कहू सृजनशीलता पिले सृजनशीलता को आधार कर बाकर मेहंदी हो तुम मानकर कि तुम मानकर टोरेन्स हुंतु एमाने बहुत भल भाव में कहते सृजनशीलता कहते केतेटा कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी कि जो आम किसी लिखुचे से ओरिजिनालिटी थिबा दरकार बा से नूतनता थिबा दरकार ओरिजिनालिटी जो जिन गुड़ाक आम प्रकाश करुचे जो जिन गुड़ाक आम उद्भावन करुचे बाहर करुचे से कौन थिबा दरकार ना भल भाव में फ्लुएंसी थिबा दरकार से फ्लेक्सिबिलिटी थिबा दरकार नमनीयता आम कहूचे आउ भल भाव में एलाबोरेशन होइथिबा दरकार यो चारिटा आम कैरेक्टरिस्टिक्स कहूचे चारिटा वैशिष्ट्य होची कोन बा डायमेंशन होची क्रिएटिविटी रो ओरिजिनल नूतन थिबा दरकार फ्लुएंसी भल भाव में थिबा दरकार भल भाव में नमनीय फ्लेक्सिबल होइथिबा दरकार एवं भल भाव में एलाबोरेशन होइथिबा दरकार तो आम जानिबा ये तो क्रिएटिविटी थिला किंतु आम जानिबा सृजनशील लिखन कोन आउ सृजनशील लिखन रो उपाय गुडी कोन कोन अछि पिले सृजनात्मक लिखन कोन पिला भितर कोड़ी भाव में सृजनात्मक लिखन गुणावली विकास घटे पारिबा कौन कौन आम कौशल को प्रयोग कले पिला भितर सृजनात्मक लिखन गुणावली विकास घटे पिले सृजनात्मक कथा कौन आसला ये क्रिएटिविटी कथा आसला मु प्राय बहुत थर तुमको रिपिटेशन कले क्रिएटिविटी कौन क्रिएटिव राइटिंग से जिनस ताले सर एमती आम लिखा जो लेखा गुड़िक यूनिक थी स्पेशल थी ओरिजिनल थी अर्थात आम जो जिन गुड़िक लिखा से जो लेखा गुड़िक पूर्व कहीं लिखि नथिबे एटा संपूर्ण रूपे नुआ थी संपूर्ण स्पेशल थी सेटा गद्य हो पारे पद्य हो पारे सेटा तुम कविता हो पारे काव्य हो पारे नाटक हो पारे विभिन्न प्रकार क्षुद्र गल्प हो पारे तुम जो सब बड़ बड़ लेखक अच्छा से सृजनात्मक लेखार जो गुणावली भर था तुम कालिदास हूँ वाल्मीकि हूँ तुम आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भोज हूँ बलदेव रथ कवि जदुमणि ये बहुत सारा जो मैंने कवि रहिले से भर सृजनशीलता गुणावली भरी रही है वर्तमान समय मनोज दास हूँ तुम प्रतिभा राय हूँ एम लिखनी तुम पढ़ लेखा पढ़ जो सृजनात्मक गुणावली प्रस्फुटित होता है देखा आम पाई था तो सृजनात्मक लिखन पिले कौन कहले ना सर नॉर्मल जो मैंने लिखुंट आम कहीपर गोज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ नॉर्मल राइटिंग which is unique, which is special, which is original जो थे नूतनता आमको देखा मिलता है जो थे आम फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी एलाबोरेशन ये जो गुणावली गुड़िक से परिपृष्ट होता है खाली मन रखिथ यूनिक राइटिंग राइटिंग which is original in nature writing which is new which is very special and which deviates from normal writing of people सृजनात्मक लिखन होउछे कल्पनाकारी एवं मौलिक रचना भाषा व्यवहार करिवार कला ये हूँ गोटे कला ये हूँ गोटे आर्ट जो कला रे आमे कौन करूँ पिले ना आमे आमर कल्पना आमे आमर इमेजिनेशन थॉट चिंता चेतना को व्यवहार करी मौलिक रचना करि थाउ नूतनतार रचना करि थाउ एक भिन्न स्वादर जिनस को रचना करि थाउ भाषार व्यवहार क्षेत्र में जेतेबेले आमे आमर चिंता चेतना कल्पना माध्यम कौन नूतन जिनस को सृष्टि करूँ कौन मौलिक जिनस को रचना करूँ आम सृजनात्मक लिखन कहू आउ कौन कहूले ना सृजनात्मक लिखन हूँ मन कल्पना को व्यवहार करिवार कला जहाँकि अनन्य स्वतंत्र एवं अनेक भिन्न रूप धारण करें जो सृजनात्मक लिखन पिले कौन कहले ना आमर कल्पना मन चिंता चेतना को व्यवहार करिवार ये हूँ गोटे कला गोटे आर्ट जोटा कि स्पेसिफिक स्पेशल जोटा कि यूनिक आम कहूचे स्वतंत्र अनन्य अन्य मान सहित सामान नुहे से अलग थाए आम कहीपर एवं यहीटा केवल गोटे रूप जीव ताहा नुह ये भिन्न रूप धारण करें से आम कहू क्रिएटिविटी गोटे डायमेंशन है फ्लेक्सिबिलिटी तुम टोरेन्स कर पढ़ कि बाकर मेहंदी कर पढ़ से तुम देख क्रिएटिविटी बहुत सारा डायमेंशन्स एलिमेंट्स थाए ओरिजिनालिटी फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी एलाबोरेशन तो से दृष्टिकोण आम यदि चिंता करवा सृजनात्मक लिखन हूँ कौन ना ये एक प्रकार रचना जो रचना को आम कहूचे नूतन रचना मौलिक रचना स्वतंत्र रचना एवं जो रचना क्षेत्र में पिला तार कल्पना चिंता चेतनार व्यवहार करुच्ची तुम्हें यही स्लाइड देख भी मन रखिद ना सृजनात्मक लिखन हूँ कल्पना शक्तिर व्यवहार मध्यम लिखन ये हूँ एक प्रकार मौलिक रचना ये एक प्रकार नूतन रचना ये एक प्रकार अनन्य बा स्वतंत्र रचना ये एक प्रकार रचना जोटा कि भिन्न रूप धारण करें
ताले सार सृजनात्मक लेखन पई आमे कोन कोन उपाय अवलंबन करि परिबा बा को उपाय माध्यम रे आमे सृजनात्मक लेखा को पिला भितर विकास करि परिबा पिला के बढ़िया भाबरे नुवा जिंस को लिखि परिबो स्वतंत्र जिंस को लिखि परिबो मौलिक परिप्रकाश केमिति करि परिबो ना पिलार आत्मविश्वास को आमे वृद्धि करिबा जदि पिलार सेल्फ कॉन्फिडेंस नाही जदि पिलार विश्वास निज ऊपर नाही ताहले से नूतन जिंस लेखिकी अन्य को देखैबा को भय करिवो तुम देख पिला बहुत सारा पिला भल भल जिन लिखि पारती बहुत नुआ नुआ जिन मैंने परिप्रकाश करने को चेष्टा करती किंतु जिते से कॉन्फिडेंस न थाए से परिप्रकाश करते निज भर रखी नि तेणुकर पिला भितर आत्मविश्वास को वृद्धि करवा जहाँ मध्यम पिला जहाँ लिखुंट से परिप्रकाश करेंगे स्वाधीनता प्रदान तो पिला कौटी परिप्रकाश करेंगे जदि पिला यथेष्ट फ्रीडम व स्वाधीनता न दिज्व लेखा को से सठिक भाव में परिप्रकाश करें ना तो लिखा समय तार लेखा प्रति आम कौन करवा कौन प्रकार विशृंखला प्रदर्शन करवा ना कौन प्रकार गाड़ी दबा ना जदि किसी लिखि देखला मुझे गाड़ी करदेली फोपाड़ी तार लिखा इच्छा हे नहीं स्वाधीनता दबा फ्रीडम दबा सी लिखु ऑटोनोमस एनवायरनमेंट दबा अनुकूल परिवेश दबा से परिवेश पिला लिखापी स्वाधीनता पाइपर अर्थात सी नुआ जिन को लिख जदि परिवेशटा शांत सरल मनोरम न होले सृजनशीलता शक्तिर विकास से भाव सरी पिले अपरचुनिटी मिल ना देन पिला साहित्य संसद गठन एटा साहित्य पिले साहित्य संसद संसद आम गठन कर विद्यालय क्षेत्र में जो आम कौन करवा पिला जहाँ लिखी जहाँ नूतन कर काव्य कविता गल्प आदि लिखी से आम पठनर व्यवस्था करें आवृत्तिर व्यवस्था करें आम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम मध्यम पिलार गुणावली को परिप्रकाश कर अभिप्रेरणा प्रदान तुमको मुझे कहीकि आसली कि पिलार जदि आग्रह नहीं पिलार जदि इच्छा नहीं एनर्जाइज पिला नहीं से काम करने ताहले से कौन प्रकार नूतनता सृष्टि करने चेष्टा करनी तो पिला आम मोटिवेट करवा पुरस्कार प्रदान करवा लेखा अनुसार आम विभिन्न प्रकार इंटरनाल से निजे मोटिवेट हम एक्सटर्नाल तो आम मोटिवेट करें जो आम कहे बाह्य अभिप्रेरणा मध्यम पुरस्कार हो विभिन्न प्रकार आम प्रेस मध्यम प्रजुक्ति विद्यार एकीकरण इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलोजी वर्तमान समय विभिन्न प्रकार प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग करा केवल आम पिला लेखिकी आमको खातार दब ता नुहे विभिन्न प्रकार ब्लॉग राइटिंग विभिन्न प्रकार एसे राइटिंग एन नंबर ऑफ डिजिटल टूल्स और टेक्निक्स को आम यही क्षेत्र में इंटीग्रेशन कर एकीकरण कर व्यवहारिक लेखार अभ्यास पिला मानकु विभिन्न लेखा अभ्यास आम करवा बहुत सारा जो टास्क गुड़ाक तुमको मुझे डिस्कसन करूली विभिन्न प्रकार असंपूर्ण गल्प हो असंपूर्ण आम कहीपर घटना गुड़िकर हो विभिन्न प्रकार भावर संप्रसारण हो यही भाव में अनेक घटना कहानी जो आम बारंबार अभ्यास करवा प्राक्टिस करवा आ द्वारा कौन हम तार सृजनात्मक लेखा नूतनतार लेखार विकास घटे यहाँ अभ्यास पिले अभ्यास ठीक है तो कौन कौन सृजनात्मक लिखन उपाय आम अवलंबन करवा ना पिलार आत्मविश्वास को वृद्धि करवा पिला को आम स्वाधीनता व फ्रीडम दबा पिला गोटे कंडुसिव अनुकूल परिवेश सृष्टि करवा कंडुसिव लर्निंग एनवायरनमेंट पिला गोटे साहित्य संसदर आम गठन करवा जो साहित्य संसद सी अंशग्रहण कर भाव को प्रकाश कर काव्य कविता गल्प को रचना कर भल भाव से आवृत्ति कर आम पिला को अभिप्रेरित करवा मोटिवेट करवा आम प्रजुक्ति विद्या जोड़ा टेक्नोलोजी इंटीग्रेशन करवा एवं पिलार व्यवहारिक लेखा जो आम कहीपर विभिन्न प्रकार अभ्यास करवा रचना क्षेत्र में नूतनता क्षेत्र में मौलिकता क्षेत्र में यहाँ तुम मानकर पिले सृजनात्मक लेखा जोटा आम क्रिएटिव राइटिंग कहे योजना बा यूनिट प्लान कहले आम कौन बुझे पिले पिले जो यूनिट प्लान कथा आसला आम गोटे विषय वस्तु कौन करुचे सर गोटे विषय वस्तुर जो मुझे गोटे उदाहरण आम नवा रिसर्च कि रिसर्च रे सर से गोटे विषय से आमर 5टा यूनिट अच्छी 5टा यूनिट माने प्रत्येक यूनिट रे किछि किछि आमर विषय वस्तु बा प्रसंग रही नहीं प्रत्येक विषय वस्तु किछि किछि प्रसंग थिबो सर जो एकक योजना कथा कहूँ एकक माने कौन आम धर यूनिट 1 कहवा ताले ये कौन करिवो ना किछि प्रसंग गुड़िकर समाहार कहवा किछि विषय वस्तुर समाहार को आम एकक बोली कहवा ताले से मु से विषय वस्तुर गुड़ी को नहीं गोटे योजना बनाऊँगी ताले एकक योजना बोली कहबी नहीं पिले तो आम आउट भलसे जानिबा सर विषय वस्तुर समन्वित रूपरेख को आम एकक बा अध्याय बोली कहूचे एई जो विषय वस्तु रहिला धर मु कहबी तुम मानकर यूनिट 1 रे जो विषय वस्तु गुड़िक रहिला बा यूनिट 1 रे जो प्रसंग गुड़िक रहिला से प्रसंग गुड़िकर समन्वित ताकू मतलब एकीकरण करूची तार रूपरेख को आम एकक बा अध्याय बोली कहूचे
आउरी हम जानिबा आउट के एकक बा अध्याय कहिले केते गुडिए प्रसंग बा टॉपिक्स र समाहार को बुझाए जेमि मु तमानु कहिली ए 5 नंबर पॉइंट जेतिक सब टॉपिक्स गुडाक अछि तार समाहार को हमें कोन कहिबा एकक बोली कहिबा तेणु करी एकक कहिले बा यूनिट कहिले हमें कोन बुझुचे ना केते गुडिए प्रसंग टॉपिक्स बा विषय वस्तु गुडिकर समाहार बा एकीकरण बा समन्वित रूपरेख ताल सर एकक योजना कौन यूनिट प्लान कौन ना सर से जो आपण कहले विषय वस्तु बा से जो प्रसंग गुड़िक रहिले से प्रसंग को आधार करी प्रसंग गुड़ी को आधार करी प्रसंग गुड़ी को आधार करी जेतबेले आमे कोन करूचे ना योजना प्रस्तुत करूचे ताको आमे कोन कहबा एकक योजना बोली कहबा तेणु करी एकक योजना होची केते गुड़िए अध्याय बा एककर एकीकृत योजना को बुझाए आउ गोटे मो मनरे बे चिंता आसुची तो माने भाबुतो सर आपण तो कहितले पाठ्य योजना एबे कहिले एकक योजना ताल सर एकक योजना आउ पाठ्य योजना भितर कोन पार्थक्य रहिछि एकक योजना एवं पाठ्य योजना बा लेसन प्लान एवं यूनिट प्लान भितर कोन डिफरेंस रहिछि ए दिटा भितर आमे कोन डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करि परिबा मते को पिले जेतबेले आमे पाठ्य योजना बा लेसन प्लान कहूचे सेतबेले आमे मन रखितो त माने केवल तापे गोटे मात्र पीरियड रो आवश्यकता पड़ता है 45 मिनिट रो आवश्यकता पड़ता है तो एटी केवल गोटे पीरियड रे केवल गोटे पीरियड रो आवश्यकता पड़ता है किंतु एकक योजना रे एकक योजना पे हमको एकाधिक पीरियड रो आवश्यकता पड़ता है एटी हमको केवल गोटे पीरियड रे हम सरीबनी एटी हमको एक रु अधिक पीरियड रो आवश्यकता पड़ता है कारण एटी प्रसंग अधिक थाए एकक योजना रे कोन कहूचे ना एकक योजना रे यूनिट प्लान रे आमे से जो विषय वस्तु गुडी धारणा तार उपधारणा ए गुडी को अंतर्भुक्त करिथाउ किंतु लेसन प्लान रे आमे कोन ना गोटिए विषय वस्तु बा गोटिए प्रसंगर जहाँ जहाँ सब जिन गुडी रहला से गुडा आमे उल्लेख करिथाउ एकक योजना रे पिले आमे मूल्यांकन रो उपकरण पद्धति गुडीकर सूचना देथाउ कि को पद्धति आमे व्यवहार करबा कोन कोन सब उपकरण रहिबो किंतु पाठ्य योजना रे मन रखियो पिले आमे प्रश्न गुडीकर स्थापन करिथाउ बा प्रश्न गुडीकर स्थान रखिथाउ पाठ्य योजना रे प्रश्न गुडीक कोन कोन पछरे सेगुडा रखिथाउ किंतु एकक योजना रे प्रश्न रहिबोनी एकक योजना रे कोन रहिबो कि कोन कोन सब उपकरण आमे व्यवहार करबा कोन कोन पद्धति व्यवहार करी आमे मूल्यांकन करबा सेगुडा सब तुमनकर रहिबो ठीक है पिले जेतबेले कि गोटे एकक योजना संपूर्ण अध्याय संबंध रे कोन करछि धारणा दउछि जेतबेले पाठ्य योजना कोन करूछि ना गोटे निर्दिष्ट विषय संबंधी हमकु धारणा दउछि ठीक है एतिक त माने डिफरेंशिएशन मन रखिबो कि एकक योजना और पाठ्य योजना कहले हमें कोन बुझी आ तांक भितरे कोन पार्थक्य रहिछि उत्तम एकक पाठ्य योजना रो वैशिष्ट्य गोटे भलो यूनिट प्लान हमें काहू कहबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड यूनिट प्लान कोन कोन हमें रखिबा ता धरे जहा पर ताको हमें गोटे भलो यूनिट प्लान बा भलो एकक पाठ्य योजना कहि परिबा विभिन्न प्रकार परीक्षा प्रदर्शन परिभ्रमण और प्रकल्प आदि को परिसरभुक्ति करिथाय जदि एकक पाठ्य योजना रे आमे परीक्षा रे करिया विभिन्नता आनिया विभिन्न प्रकार परीक्षा हो आमे प्रदर्शन हो परिभ्रमण हो प्रकल्प प्रोजेक्ट हो आदि को अंतर्भुक्त करिबा केवल आमे गोटिए वे रे पिलांग को पढेबानी मल्टीफेसेटेड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को कोन करिबा उल्लेख करिबा ताहाले ताको आमे गोटे भलो एकक पाठ्य योजना बोली कहिबा या छात्र छात्री मानकर आवश्यकता आग्रह और सामर्थ्य को गुरुत्व प्रदान करथाय जदि एकक पाठ्य योजना को आमे पिला मानकर मनोवैज्ञानिक चिंताधारा आधार प्रस्तुत करिबा से मानकर आवश्यकता आग्रह परिपक्वता सामर्थ्य बयस आदि को दृष्टि रखि प्रस्तुत करिबा ताहाले ताको आमे गोटे भलो बा उत्तम एकक पाठ्य योजना बोली कहिबा या शिक्षार्थी मानकर अनेक नूतन अभिज्ञता प्रदान रे सहायक होइताय आमे चेष्टा करिया पिला केमते नुवा नुवा अनुभूति गुडी को प्राप्त करि परिबो किबळी भाबरे पिला विभिन्न प्रकार रो एक्टिविटी गुडी को विभिन्न प्रकार कंटेंट विषय वस्तु गुडी को निजे एक्सप्लोर करि परिबो से संबंध रे आमे जदि ध्यान दउचे से बळी भाबरे जदि आमे कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करूचे ताल ताको गोटे उत्तम पाठ्य योजना बोली आमे कहिबा या छात्र मानकर पूर्व ज्ञान और अभिज्ञता ऊपर गुरुत्व करथिबो जदि मु आमे कहूने कि जेतले आमे गोटे भलो भाबरे प्लान टे करिबा लेसन प्लान करिबा गोटे यूनिट प्लान करिबा सेतले पूर्वजित ज्ञान गुडी को हम प्रश्न पचारि थाउ बा प्रीवियस नॉलेज गुडी को संबंधी प्रश्न गुडी को पचारि थाउ जहा माध्यम पिला को एंगेज करि थाउ तो आमे कोन करिबा जेतले यूनिट प्लान करूचे एभली भाबरे आमे व्यवस्था करिबा जहा माध्यम आमे पिलार पूर्व अभिज्ञता वर्तमान जो अभिज्ञता पाखरे अछि ताकू केमिति आमे तार नूतन अभिज्ञता सहित रिलेट करि परिबा संयोग स्थापन करि परिबा ता ऊपर आमे गुरुत्व आरोप करिबा ताल तो हम गोटे भलो पाठ्य योजना बोली कहिबा
ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆଉଟସାଇଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସହିତ ପିଲାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବା ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲା ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିକି ରଖିବା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ସୀମିତ କରି ରଖିବା, ତାକୁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା କହିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ କେତେବେଳେ କହିବା ଯଦି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣା, ଉପଧାରଣା ପ୍ରଭୃତି ଶୀର୍ଷକରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା କହୁଛ ମାନେ ସେଠି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଧାରଣା ରହିବ, ଉପଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିବା। ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପକରଣ ଓ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନରେ ବା ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି କରିବା, ତାର ଉପାୟ କ'ଣ, ତାର ଉପକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ତାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଯଦି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲା ରହିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ରହିବ ତମମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛ କି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ତା ସହିତ ତମମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଉତ୍ତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବା, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କହୁଛେ ପିକନିକ୍ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ହଉ, এই ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରୁଛେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବା ଭଲ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜ୍ଞତାର କେମିତି ଏକୀକରଣ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ ପାଠପଢ଼ାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିବା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନରେ ଆମେ ବିଷୟର ଧାରଣା ତା ସହିତ ତାର ଉପଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ଉପକରଣ ପଦ୍ଧତି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତମାନେ ନେଇପାରିବ ପିଲେ କି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ, ଏକକ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ କ'ଣ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଏବଂ ତମାନେ ପ୍ରୋଫର୍ମା କରେ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଧାରଣା ଲେଖିବ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ, ସମୟ ଲେଖିବ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ ତାର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଫର୍ମା ବି ବା ଯେଉଁ ଖରେ ରହିଲା ସୂଚନା ପତ୍ରରେ ସେଥିରେ ତମମାନେ ଉପଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ, ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାର୍ଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡେମୋଟେ ବା ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଏଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଯିବା ପିଲେ ବିଟ୍ 11 ବା 11 ନମ୍ବର ବୁଲେଟ୍ ପିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଲେ ଗଠନମୂଳକ ବା ତାକୁ ତୁମମାନେ କହିପାରିବ ସଂଗଠନମୂଳକ ବା ତୁମମାନେ ତାକୁ କହିପାରିବ ରଚନାମୂଳକ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜାଣିଲେ ତ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ହର୍ବଟିଆନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେଭଳି ଭାବରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କହୁଛେ 5P ମଡେଲ, ଆଇକନ୍ ମଡେଲ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଜାଣିବା ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, ସାର୍ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, ତମେ କହ ସାର୍ 45 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ କହିବି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, ତ କେମିତି ପଢ଼େଇବି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି, ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେବି, ପୂର୍ବାଚିତ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପଚାରିବି, ସେ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା। ତ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର
ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ବିଭାଜିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପରିକଳ୍ପନାକୁ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହୁଛେ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ୟୁନିଟ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଥର 5ଟା ବୁଲେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍କୁ ବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼, ଧର 45 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ବା ଯୋଉ ଯୋଜନାଟା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ତାକୁ କରିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଗୋଟିଏ ଏକକର ଏପରି ଏକ ବିଭାଜିତ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ବା 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକକର ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବା ବିଭାଜିତ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ? ତାହେଲେ ସାର୍ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି? ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ହର୍ବଟିଆନ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ ବୋଲି ପିଲେ କହିଥାଉ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅନୁସାରେ 5P ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଇକନ୍ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ହର୍ବଟିଆନ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି, ତୁମମାନେ ଖାଲି ତାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ତ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ତ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହର୍ବଟିଆନ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍टेପ୍ସ ଅଛି 5ଟା: ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପସ୍ଥାପନା, ତୁଳନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଣିଥାଅ। ଆ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଇନଡେପ୍ଥଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥାଅ କି ହର୍ବଟ ଜଣେ ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ହର୍ବଟିଆନ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପଦ୍ଧତି ବା ହର୍ବାର୍ଟଙ୍କର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଯୋଉଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଉଟଡେଟେଡ୍, ବହୁତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ଯୋଉଟାକି କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାଙ୍କର ନିଡ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା, ତା ଉପରେ ଇଏ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫେଡରିକ୍ ହର୍ବାର୍ଟଙ୍କର 5 ସୋପାନ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବା କେମିତି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ପିଲେ ଗଠନମୂଳକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲି? ତୁମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଛ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମୋତେ କହିଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଛି, କାହାର ମନ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ SSB TGT ପାଇଁ, LTR ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ whenever student able to construct their knowledge through or by connecting existing knowledge or present knowledge with their previous knowledge। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଦ୍ୟମାନ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଜ୍ଞାନର ଗଠନ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଠନବାଦ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ଏଇଟା, କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟମାନ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି, ବିଦ୍ୟମାନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଜ୍ଞାନର ଗଠନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁଛେ। ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସରେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆକୁ ଆଧାର କରି ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲା ପ୍ୟାସିଭଲି, ହର୍ବଟିଆନ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପିଲା ପ୍ୟାସିଭଲି ଶୁଣିବନି, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିଥିଲେ ପିଲା ବସିକି ଶୁଣିବ, ରିସିଭର, ପ୍ୟାସିଭ ରିସିପେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ପିଲା ଆକ୍ଟିଭଲି ନିଜକୁ ଏନଗେଜ କରିବ, ପିଲା ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ, ପିଲା ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ପିଲା ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ନିର୍ମାତା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଗଠନକାରୀ, ତାକୁ କହିପାରିବ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାତା ବା ଅର୍ଥ ଗଠନକାରୀ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଗଠନକାରୀ କହୁଛି ନା
ମିନିଂ ମେକର୍ସ ପିଲା ନିଜେ ମିନିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ ଯେକୌଣସି ଫେନୋମେନା ହଉ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ତାକୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହୁଥିଲେ ପିଲା ନିଜର ସ୍କିମା ନିଜେ ଗଠନ କରିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଥ୍ରୋରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢେଇବା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ। କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଜ ସହିତ ପିଲା କୋଉ ଭାଷା କହୁଛି ପିଲା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ପିଲାର ବୟସ ତାର ପରିପକ୍ୱତା ତାର ଆଗ୍ରହ ତାର ଉତ୍ସାହ ତାର ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକାଲିଟି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ପାଠ ପଢେଇବା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢାଟା ଭଲ ହବ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ ବହୁତ ଥର କହିଛି ପିଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଉପରେ କହିବି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଭଲକାନ ଏରପ୍ସନ କଥା କହିବି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ସୁନାମି କଥା କହିବି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦି ବାତ୍ୟା କଥା କହିବି ହୁଡୁ ହୁଡୁ ଫାଇଲିନ 1999 ବାତ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ନଦୀ ବଢି କଥା କହିବି ତାହେଲେ ପିଲା ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାଇଁ କାରଣ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲୋକାଲିଟିରେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ତେଣୁକରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବା ସାମାଜିକ କରିବା କାରଣ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଜଣେ ସହାୟକ ବା ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟ କରିବେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଗାଇଡ କରିବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଜଣେ ଫାସିଲିଟେଟର ଭଳିଆ କାମ କରିବେ। ପାରସ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବ ଆଲୋଚନା ହଉ ଡିସ୍କସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଡିପିଆଇ ପେଡାଗୋଜି କହିଥିଲି ତୁମଙ୍କର ମନ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପିଲା ଡିସ୍କସନ କରିବ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବ ଏବଂ ତା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଗତି କରିବ। ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦଉ ପିଲା କେମିତି ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ଗଠନ କରିବ କେମିତି ଗଠନ କରିବ ଭାଇଗୁଡ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଆଜ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠନ କରିବ। ଗଠନାତ୍ମକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ବା ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଧାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଇଭାଲୁଏସନ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कंटिन्यूअसली असेस करिबा सेमानकर इंप्रूवमेंट करिबा सेमानकु फीडबैक दबा एटा किए कहउजंती ना कंस्ट्रक्टिविज्म माने बा गठनमूलक आभिमुख्य अनुसार यह अर्थपूर्ण शिक्षण को गुरुत्वारोप करे। अर्थपूर्ण शिक्षण पहिले कोन कहउछे जोटा हम कहउछे मीनिंगफुल लर्निंग कोन कि पिला गोटे कांसेप्ट को भलो से बुझी पारुथिबो गोटे कांसेप्ट को बुझिला परे तार जहा एक्जिस्टिंग नॉलेज ता सहित रिलेट करि पारुथिबो एवं सी ताकू नै जेनरालाइजेशन करि पारुथिबो ताकू नै डिफरेंशिएट करि पारुथिबो तार आमे कहबा तार गोटे मीनिंगफुल लर्निंग बा अर्थपूर्ण शिक्षण होउची एवं कंस्ट्रक्टिव माने अर्थपूर्ण शिक्षण को गुरुत्वारोप करंती। आ गोटे कथा तुमनको कहली तुमकर मन थिबो कि नाही कि सेमाने टीचिंग अपेक्षा क्या बेसी गुरुत्व ना लर्निंग को बेसी इंपोर्टेंस दियंती अर्थात शिक्षा दान अपेक्षा एमाने काहाकू ना शिक्षण को गुरुत्वारोप करंती। मन रखिबा कंस्ट्रक्टिविज्म माने कि पिलार शिक्षणटा केमती हबो भलो होई परिबो कि नाही एवं एमाने को आमे कहबा मेथड को इंपोर्टेंस दियंती ना प्रत्यक्ष अभिज्ञता हो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पिला केमती गेन करि परिबो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो किंबा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हो लर्निंग बाय डूइंग हो डिस्कशन ओरिएंटेड हो एगुडा को माने बेसी गुरुत्वारोप करिथांती। कार्य माध्यम रे शिक्षण समस्या समाधान माध्यम रे शिक्षण प्रत्यक्ष अभिज्ञता डायरेक्ट एक्सपीरियंस माध्यम रे शिक्षण ठीक है पिले तो आमे जानिले गठनमूलक आभिमुख्य पिले कोन ता भितरे कोन कोन सब अछि से गठनमूलक आभिमुख्य होछि जेतेबेले पिला तार विद्यमान ज्ञान सहित पूर्व ज्ञान को संयोग करी ज्ञान नूतन ज्ञानर गठन करथाय से एथिरे पिला सक्रिय थाए एवं शिक्षण सक्रिय होइथाय सर एथिरे पिला होछि नॉलेज क्रिएटर नॉलेज कंस्ट्रक्टर मीनिंग मेकर्स आमे कहउछि पिला अर्थर गठन करिथाय पिला अर्थर निर्माता आमे कहिबा एवं जो पाठ पढ़ेबा पिलार प्रसंग तार प्रासंगिकता एवं सामाजिकता को आम गुरुत्व देवा कारण शिक्षण होची लर्निंग होची कंटेक्चुअल लर्निंग होची सोशियल किए कहउछंती गठनमूलक आभिमुख्य कह जाउछि एवं शिक्षक गोटे फैसिलिटेटर बा सहायक बा गोटे मार्गदर्शकर काम करिवो आमे विभिन्न प्रकार इंटरैक्शन विभिन्न प्रकार डिस्कशन आलोचना एवं भाव विनिमय को गुरुत्वारोप करिबा पिला केमिति नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करिवो ता उपरे गुरुत्वारोप करिबा जेमिति कि भाई गोट मानु कहली सोशल इंटरैक्शन हो मोर नॉलेजेबल अदर मान सहित इंटरैक्शन करिबा हो किंबा इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन करिबा हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आधार रे जिन पियाजेंकर कथा हो एवं आमे इभालुएशन केमिति करिबा ना फॉर्मेटिव इभालुएशन बा गठनमूलक एवं कंटीन्यूअस इभालुएशन को आमे इंपोर्टेंस दबा एवं पिला केमिति
ମିନିଂ କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛି ବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାର ହେଇପାରୁଛି ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ହଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ହଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ହଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସାର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କେମିତି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଆଧାରରେ କଣ କଣ ଆମର ସବୁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ବା ମଡେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି। ପିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତମାନଙ୍କର କଣ ନା ସାର୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା 5P ମଡେଲ। ବେବିଙ୍କର ପିଲେ 5P ମଡେଲ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ 5P ମଡେଲରେ କଣ ପିଲେ କୁହାଯାଉଛି ନା 5ଟା ଇ ଅଛି। କଣ କଣ 5ଟା ଇ ଅଛି ନା ସାର୍ ଏନଗେଜ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ, ଏଲାବୋରେଟ ଆଉ ହେଲା ଇଭାଲୁଏଟ। ଏନଗେଜ କଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବା ନିಯೋଜନ ଆକୁ ଆମେ କହିବା। ଆହୁରି ଯଦି ଭଲ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହିବା ନା ନିಯೋଜନ କରିବା ପିଲାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର। ନିयोजନରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ ଏନଗେଜ କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ପିଲାକୁ କେମିତି ପାଠ ଯାହା ପଢିବା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଆସୋସିଏଟେଡ କରିବା। ଯେମିତି ଧର ମୁଁ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବି ଗୋଟେ ରାମାୟଣ କଥା ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ହଉ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ହଉ ପୂର୍ବାଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହଉ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଏ କରି ତାକୁ କଣ କରିବି ପାଠ ପଢା ସହିତ ସେ କେମିତି ରିଲେଟ ହେଇପାରିବ କେମିତି ଏନଗେଜ ହେଇପାରିବ କେମିତି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ କରିବି ନା ପିଲାକୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେବି ସିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ। ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ଗ୍ରୁପ କରିଦେବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଟପିକକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେବି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ନିଜେ ପିଲା ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଖୋଜିବେ ନିଜେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ ନିଜେ ରାଇଟ୍ କରିବେ ଲେଖିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜେ ପଢିବେ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବି ସେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ସୁଧାରିବି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସବିସ୍ତୃତ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବା ଏଲାବୋରେଟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଇନଡେପ୍ଥଲି ଆହୁରି ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯଦି ବି ଯୋଉଠିକାର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାର ପରିବେଶ ସହିତ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଇଭାଲୁଏସନଟା ପିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଲୁଥିବ। ଏନଗେଜରେ ବି ହବ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ ବି ହଉଥିବ ଏକ୍ସପ୍ଲେନରେ ବି ହଉଥିବ ଏଲାବୋରେଟରେ ବି ହଉଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପିଲା ଟିଚରକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକା ଯାଉଥିବେ ଟିଚର ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକା ଆସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ଯୋଉଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା। ଆଇପି ମଡେଲ ପରି ପିଲେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଇକନ ଡିଜାଇନ ମଡେଲ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ତମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ମଡେଲ। 5P ଯେମିତି ମଡେଲ ଆମେ କହିଲେ 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇକନ ଯୋଉ ମଡେଲ ରହିଲେ ସେ ଆଇକନ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ପିଲେ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର 1996ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ କ୍ଲିନଟକ୍ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲାକ୍ କ୍ଲିନଟକ୍ ମନେ ରଖିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ରଖୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ଲିନଟକ୍ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିଥିଲେ କୋଉଟା ନା ଆଇକନ ମଡେଲ। ପିଲେ ଆଇକନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡା ଖାଲି କହି ରଖୁଛି ତମାନେ ମନେ ରଖ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଜରଭେସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡିଆରେ ପିଲେ କହି ରଖୁଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ତମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ତମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ପେଡା କହୁଛି ତମାନେ ଓଡିଆରେ ମନେ ରଖିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅବଜରଭେସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଦୁଇରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସଂଗଠନ ବୋଲି କହିବା। ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସଂଗଠନ। 3ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହୁଛେ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକରଣ ବା ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ। ଦେନ୍ 4ରେ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଆପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଅବସ୍ଥା। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଅବସ୍ଥା। ଦେନ୍ 5 ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୋଲାବୋରେସନ। ଦେନ୍ 6ରେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବା ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ।
बहुमुखी व्याख्यान एवं 7 रहला तुमମାନଙ୍କର बहुमुखी निर्भुल प्रदर्शन मल्टीपल मैनिफेस्टेशन। बहुमुखी निर्भुल प्रदर्शन ठीक है पर्यवेक्षण व्याख्यामूलक संगठन पूर्वापर संपर्क ज्ञानात्मक शिक्षा निवेश देन सहयोग अवस्था देन बहुमुखी व्याख्यान देन बहुमुखी निर्भुल प्रदर्शन एटा हला 7टा स्टेप्स तुम मानकर कहार ना आइकन मॉडल रो ब्लैक और क्लिंटन मॉडल रो एवं 5P मॉडल रो तुम मानकर 5टा स्टेप्स मन रखिबो एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट इवैल्यूएट जोटा कि तुम मानकर नियुक्त बा नियोजन देन आविष्कार बा परीक्षा करिबा व्याख्या करिबा वर्णना करिबा समिष्ट संपादन करिबा देन मूल्यांकन करिबा। B12 पिले B12 तुम मानकर शिक्षण संबल एवं शिक्षण कार्यकलाप बा शिक्षादान शिक्षण उपकरण कौन कौन सब टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस अच्छी टीचिंग लर्निंग एड्स अच्छी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स गुड़ाक अच्छी तार टाइप्स कौन तार इंपोर्टेंस कौन ये सब जिन को आम कभर अप करवा तो यहाँ मुझे तुम आड ऑन करदेवी तुम भल भाव में बुझी दो जदि गोटे तुम समस्या रहा तुम निश्चित भाव में पचारि पार। शिक्षादान शिक्षण उपकरण शिक्षण प्रक्रिया को सुगम करने एवं यह अधिक आकर्षणीय प्रभावशाली करने शिक्षक माने व्यवहार करुवा उत्स गुड़िक होउछि शिक्षादान शिक्षण उपकरण। आमे पिला पाठ पढ़ाऊे पाठ पढ़ाला बेले आमे चाहूचे आमे जहाँ पढ़ाऊे पिला जहाँ शिखुची शिक्षण करुच्ची से भल हो पिला भल से बुझी जाऊ पिला आग्रह भाव पिलार उत्साह भाव पिला जहाँ कहूँ भल से मन दे शुणु गोटे इफेक्टिवली से लर्न करिपारू ताहले पिला इफेक्टिवली केमिति लर्न करिवो पिलार पाठ पढ़िया पाई इंटरेस्ट केमिति आसीबो ता लर्निंग टा इफेक्टिव केमिति हबो ताकू पाठ पढ़िया पाई मोटिवेशन केमिति लागिवो ना सेथि पाई शिक्षक जो जो उत्स गुड़िक व्यवहार करिवे पिला एपटे पढ़ेला बेले मु गोटे वीडियो लगे देखैदेवी प्रोजेक्टर माध्यम पिला पढ़ेला बेले मु गोटे ग्लोब माध्यम पिला देखैदेवी पिला विभिन्न प्रकार चित्र पोस्टर देखैदेवी ताहले पिला कौन हम तांकर आग्रह बढ़ियो पाठ पढ़िया पाई अर्थात शिक्षण को सुगम करने पाई सहज करने पाई इफेक्टिव इजी करने पाई जेतेबेले शिक्षक विभिन्न प्रकार उत्स गुड़ी को व्यवहार करुचंती आ द्वारा पिला शिक्षण प्रति आकर्षित होउचंती अभिप्रेरित होउचंती एवं से उत्स बा से संबल गुड़ी को आमे कहूचे शिक्षादान शिक्षण उपकरण। ताले सर शिक्षादान शिक्षण उपकरण कौन आवश्यकता रही कौन गुरुत्व रही तार उद्देश्य कौन कहीं आम व्यवहार करवा पिला को भल से मन रख एगुड़ा तुम बहुत इंपोर्टाट ना सर शिक्षण को अधिक फलप्रद करने सर आम पाठ पढ़ाऊे पिला पाठ को बुझी पारुची तो अर्थात पिला जहाँ पढ़ाऊे आम पिला को गोटे अर्थपूर्ण शिक्षण हवापाई अर्थपूर्ण शिक्षण कौन जहाँ पढ़ाऊँ पिला ताकू बुझी पारुथिबो ताकू डिफरेन्शिएट करि पारुथिबो ताकू भल से इंटीग्रेट करि पारुथिबो ताकू भल से रिलेट करि पारुथिबो ताहले जानिबी शिक्षणटा अर्थपूर्ण बा फलप्रद होउची। ताहले फलप्रद बा अर्थपूर्ण शिक्षण पाई आमर विभिन्न प्रकार शिक्षादान शिक्षण उपकरण आवश्यकता पड़ी थाए। स्थायी शिक्षण पाई मु तुमको गोटे जिन पढ़ाई देली थियोरिटिकल कहीदेली तुम किसी समय भूलीज किंतु अधिक समय केतले मन रही पढ़ा सहित गोटे चित्र देखदेली पढ़ा सहित गोटे भिडटे देखदेली पढ़ा सहित मुझे गोटे ग्लोब्रे तुमको गोटे जिन देखदेली ताहले सर स्थायी बा परमानेंट लर्निंग पाई बा अधिक समय लंगिट्यूडनाल गोटे लर्निंग पाई विभिन्न प्रकार उपकरण आवश्यकता पड़ी थाए। तो यही पॉइंट आम दुईटा जिन जानिले सर फलप्रद शिक्षण पाई एवं स्थायी शिक्षण पाई शिक्षादान शिक्षण उपकरण आवश्यकता गुरुत्व रही है। शिक्षादान प्रति एक स्वतंत्र आग्रह जन्मी थाए पिला माने देखिबो तुम थियोरिटिकल पढ़ाई दे जीवो किछि नहीं पिला जो गोटे चित्रटा देखैदेव गोटे ग्लोबटे देखैदेव गोटे प्रोजेक्टरटे देखैदेव पिलार आग्रह बढ़ीजिवो पिला पूरा अटेंटिवली तुम देखिबो चाहिथिबो शुणुथिबो अर्थात पिला भितर गोटे आग्रह उत्साह आकर्षण भावना को वृद्धि करने हेले आमको विभिन्न प्रकार उपकरण व्यवहार करने को पड़ो। शिक्षार्थी को सहज और सरल उपाय शिखी थाए जिते गोटे डिफिकल्ट जिनसा थी तुम कहूथ विभिन्न देश राज्य संबंध में पिला गोटे आटलास खेल देखदेव पिला गोटे ग्लोब माध्यम देखदेव पिला भाव एत सहज गोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कर तुम जो मैनिपुलेटिव टीएलएम जोड़ा तुम रहा नॉर्मल ब्रिक्स हो विभिन्न प्रकार इक्विपमेंट हो जोड़ा लोकाली अवेलेबल होची
ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କାଲକୁଲେସନ୍ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେम ଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଯେ ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ଖାଲି ପ୍ୟାସିଭଲି କହିଦେଇ ଯିବା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱେ ଭାବରେ, ପିଲା ଶୁଣୁଥିବ ଚୁପ୍କି ପ୍ୟାସିଭଲି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର TLM ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏନଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ, ସିଏ ଆସିବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଟଲାସ୍ ଥିବ। ପୁରା ସେ ଆମର ଆଟଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଥାକ ଥାଏ, ମନିଟର ଯିଏ ଥିବ କ୍ଲାସ୍ର ମନିଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟଲାସ୍ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ। ପିଲା ନିଜେ ଆଟଲାସ୍ରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ପିଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏନଗେଜ୍ଡ ହେବ, ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଭୂତି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ଖାଲି ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼େଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ କେମିତି ଦେବି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ବୁଝିଲେ ନା ସାର୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପକରଣ ବା ସମ୍ବଳ ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସହଜ ସରଳ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଟା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନା ସାର୍ ଶିକ୍ଷଣଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହକୁ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଭୂତି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ସାର୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରକାର ଭେଦ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଛପା ଅକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ପୁସ୍ତକ ହେଇଗଲା, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ହେଇଗଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଜର୍ନାଲ୍ସ, ପେପର୍ସ, ମାଗାଜିନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରିତ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଏଡ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବ। ଅଡ଼ିଓ ଏଡ୍ସ ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅଡ଼ିଓ କେବଳ ତୁମମାନେ ଶୁଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ଏଠି କେବଳ ତୁମମାନେ ଶୁଣିପାରିବ ମାତ୍ର ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଏଇଠି ତୁମମାନେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବ ମାତ୍ର ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କଳାପଟା ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା, ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ମଡ଼େଲ, ଡିସପ୍ଲେ ଏଡ୍ସ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ହଉ, ଚାର୍ଟ ହଉ, ପୋଷ୍ଟର ହଉ, ଗ୍ରାଫ୍ସ ହଉ, ମ୍ୟାପ୍ସ ହଉ, ପିକ୍ଚରାଲ ଏଡ୍ସ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ କାହା ଭିତରେ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଲା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଲା, ଦୃଶ୍ୟ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବ। ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଠି ଉଭୟ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମୋଶନ ପିକ୍ଚର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପପେଟ୍ରି, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ICT ଏଡ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ହଉ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ICT ବା ICT ଏଡ୍ସ ତାକୁ କହିପାରିବା, ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପକରଣ। ସେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉପକରଣ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କନସିଡର କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଭ୍ରମଣ, ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଛେ, ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛେ, ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛେ, ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର କରୁଛେ, ଡ୍ରାମା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଡ୍ ଭାବରେ କନସିଡର କରିପାରିବ। କାମଚଳା ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। କାରଣ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ
साधारण भाव में विभिन्न प्रकार ज्यामितिक चित्र हो विभिन्न प्रकार माप संबंधी उपकरण हो कार्डबोर्ड रे चित्रटे प्रस्तुत करिया मॉडलटे प्रस्तुत करिया जो आम कहे काम छड़ा बा इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स ताकू छाड़ी तुम मानकर जो प्रोजेक्टेड आउ नॉन प्रोजेक्टेड अच्छी ताकू भी मन रखिबो प्रोजेक्टेड तुम मानकर कौन हो जोटा कि आम प्रोजेक्शन माध्यम विभिन्न प्रकार चित्र हो विभिन्न प्रकार वीडियो हो विभिन्न प्रकार आस्पेक्ट हो पिला देखई था जमीक तुम मानकर प्रोजेक्टर गुड़ाक होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर हो तुम मानकर एपीडियोस्कोप हो किंतु जो बड़े नॉन प्रोजेक्टेड आसला जोटा आम कहे केवल आम से प्रोजेक्शन व्यवहार कर न था केवल विजुआल्स गुड़ाक तुम मानकर ग्राफ्स होगला मैप्स होगला पिक्चर होगला ब्लैक बोर्ड होगला बुलेटिन बोर्ड होगला एगुड़ा तुम मानकर केवल नॉन प्रोजेक्टेड भितर आसीज